Business News. Kwarta, kwarta, kwarta. Ato ga, sayron ang kompleto detalye kay inflation sa Pilipinas. May kunhod ni 6.4% sa buwan sa Hunyo tungkol sa paghinay sa presyo sa produktong petrolyo. Ato nakasambay, sumigasin niya. Katropang Crystal, good morning! Good morning! Mikunhod sa ikaduhang sunod-sunod nga buwan ang inflation rate sa Pilipinas nitong Hunyo tuig 2026 tungod sa paghinay sa pagsaka sa presyo sa krudo ug ubang palaliton. Suma ni National Statistician of Philippine Statistics Authority o PSA Chief Claire Dennis Mapa, miubos ngadto sa 6.4% ang inflation rate sa Hunyo gikan sa 6.8% ni adtong Mayo. Apan nagpabilin kini nga mas taas sa target range sa gobyerno nga 2 hangtod 4%, human moabot sa 4.8% ang average inflation rate sa unang unom ka buwan sa tuig. Gipasabot sa PSA nga nakatampo sa paghinay sa inflation ang transport sector human mikunhod ang pagtaas sa presyo sa gasolina ug diesel. Hinay usab ang pagsaka sa presyo sa pagkaon ug non-alcoholic beverages na miabot sa 5.2% gikan sa 5.7% sa miaging buwan. Miubos usab ang presyo sa pipila ka food items sama sa karne, cereals ug isda. Matod sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, nakaamot sa pagkunhod sa inflation ang mas hinay nga oil price pressures ug ang mga lakang sa gobyerno aron mapalig-on ang supplies sa pagkaon. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. Kasikas Express Balita. Sunthorn Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.